प्रभु जीशुख्रीष्ण बहुमूल्य नाम प्रिय बंधु मैंने मन शुभेच्छा जनावि परमेश्वर गौरव स्तुति प्रशंसा धन्यवाद। प्रिय बंधु आपण मैंने केते प्रार्थना करी मोर प्रार्थना मो उत्तर पाई पारुना आपण विश्वास भी लगुना केते प्रार्थना कर प्रार्थना उत्तर पाई पारुना अधिकांश विश्वासी भाई पड़ी मान प्रार्थना उत्तर पाई पारना किंतु परमेश्वर कहते प्रभु जीशु लूक लिखि सुषमाचार तार 18 पर्व तार प्रथम एक पदरे लिखा जाए क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करो। क्लांत न होई आपण जीवन में क्लांत को आनवार अच्छे शैतान क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करो। प्रिय बंधु माने आपणकर अनेक विषय नहीं प्रार्थना करुछंती किंतु प्रार्थना सफल न होगा जो आपण मैंने क्लांत हो जाउछंती किंतु परमेश्वर कहउछंती जीसु कहउछंती मो पुओ मो झियो तुम क्लांत हो नहीं। प्रभुकर दास जॉर्ज मुलर तांकर कोटिए बयस से परित्राण पाई प्रभुंकर सेवा पाई से बाहर प्रिय तांके 93 इयर्स 93 वर्ष से पहुंची तांकर मरण को गुरुवार आ से जनाउतिले मोर मु जो दिन परित्राण पाइले से दिन मोर जहा किछि मोर दरकार थिला जेकोसी विषय मो मनुष्य को केबे मो साहाय्य मांगी नथिली सेमनक पाखरे जाई मोर अभाव दुर्बल आ जेकोसी विषय मनुष्य को मो जणाई नथिली मोर माँ बापा भाई बंधु जेकोसी लोक मन को मो जणाई नथिली। मो प्रथम बाइबल पढ़ी तापर मो प्रार्थना करुली प्रभु को ही मो प्रथम मोर सब किछि मोर स्वर्गस्थ पिता को मो बापा को मो सब मुखन करुली जनाइली कहते प्रिय 20 बयस आरंभ करी 93 इयर्स पर्यंत पहुंची किंतु कहते मोर प्रार्थना गोटे प्रार्थना माध्यम हाउस बेकार हो नथिला सबु प्रार्थना रे मो उत्तर पाइछि पड़िकिना कौन कहते साक्षी देउछंती कारण से जब भी प्रार्थना करने को से आंटू माड़ी प्रार्थना करेंगे सेतबले से कौन करेंगे वाक्य पढ़े तापर प्रार्थना को जीवे प्रार्थना करने समय रे से कौन करिबो पड़ी से वाक्य को व्यवहार करिबो वाक्य को मुखर स्वीकार करिबो वाक्य नहीं करी प्रभु को कहबो तमे आहासर धार गुण परी वृद्धि करिबो बोली प्रतिज्ञा देलो। इस प्रकार आमी कौन अच्छी जगह रे प्रभुकर दास से वाक्य द्वारा आमी वाक्य को नहीं से प्रार्थना करुले से प्रकार मो प्रिय बंधु माने विश्वास प्रार्थना विश्वास द्वारा जोटा न हो सब पाप बोली लिखा जाए। मो प्रिय बंधु माने क्लांत न होई तुम प्रार्थना करो सर्वदा प्रार्थना करो। से जगह रे जॉर्ज मुलर प्रिय तांके हजार बोले अनाथ पिला से कौन करुले जत्न नौले से पाठ पढ़ाऊले आईटा मात्र नहीं तांकर बाइबल कॉलेज माध्यम चली बहुत स्टूडेंट मैंने तलू से परित्राण पाई प्रभुंर सेवा करते लक्ष लक्ष लोक मन से आदय करते पाखक रखिकिना सेवा करते साहाय्य करते किंतु सबुर आवश्यकता तांगे प्रथम प्रिय बंधु माने से आंटू माड़ी जेकोसी विषय प्रथम प्रभु को जनाइले प्रार्थना जेबे भी बेकार नहीं समस्त प्रार्थना रे से उत्तर पाइले
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ତମେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜିରୁ ଆପଣମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଆଜିରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ସବୁ ସଫଳ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ହେଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଋଣକୁ ସୁଝାଇବା ବିଷୟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସବୁରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନ ଜଣାନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜର୍ଜ ମିଲର ଯେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରୁନଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ତମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହବ। এই ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିରାଶ ଅଭାବ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜିରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ୟେସ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଜର୍ଜ ମିଲର ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ମଧ୍ୟ ବେକାର ହେଉନଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁ।